अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। नेटवर्किंग की बड़ी अहमियत बयान की जाती है और आई थिंक कि बड़ी दुरुस्त और बड़ी अहमियत की हामिल बात है। नए नए लोगों से ताल्लुकात बनाना, नेटवर्किंग करना और इसी तरीके से लोग अपनी करियर को डेवलप करते हैं। नेटवर्किंग की अहमियत पे इतनी ज़्यादा और इतनी अतराफ़ से बात हो चुकी सोशल नेटवर्किंग पे कि मेरा ख़्याल है कि इसकी अहमियत को मज़ीद एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। हाँ, इसका जो तरीक़ाकार है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है, उस पे बहरहाल बात करने की शदीद ज़रूरत है। बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि वो एक अच्छी नेटवर्किंग कर सकें, लेकिन शायद उन्हें तरीका नहीं पता कि हाउ टू डू दैट। आज हम इस पे बात करेंगे कि एक इंसान जो पहली मुलाकात होती है, किसी इंसान को जब पहली बार देखता है तो नावाकिफ़ लोगों से वो किस अंदाज़ के अंदर और किस तरीके से उनसे वो बातचीत करे और अपनी नेटवर्किंग का जो कह लें कि जो आइडिया है उसको वो आगे बढ़ाए। तो आज हमने ऐसी 10 चीज़ों का इंतख़ाब किया है कि जिन 10 चीज़ों का जानना हर उस इंसान के लिए अहमियत का हामिल है कि जो नेटवर्किंग करना चाहता है, जो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहता है, उसको बढ़ावा देना चाहता है। और आइए फिर देखते हैं कि हम पहले एक इंसान से जब हमारी पहली मुलाकात है, तो हम उसे किस अंदाज़ के अंदर उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग। अब देखिएगा ना, ये ग्रीटिंग है और स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम हमारे यहाँ, हमारे माशरे के अंदर, और फिर दीगर जो मगरबी माशरे अंदर हैं, वहाँ पे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो ये इस तरीके से वो ग्रीट करते हैं और हेलो कह देना और लवली टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। यू, हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं। और इस तरीके से हम लोग जो हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ, और उसमें अपना नाम बताना, अपनी अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और उसका नाम बताना, और फिर अगर आप उस कंपनी के मालिक हैं या जो भी आपका जॉब टाइटल है तो उस पे बात करनी, ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, एक एक्सप्रेस जेन्युइन इंटरेस्ट, एक जो असली दिलचस्पी है और वो हक सच की जो दिलचस्पी है, आप उसका इज़हार करें। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, भई आप जो है आपको किस चीज़ ने, हम सवाल ये कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि आप जो है वो यहाँ पर आज का जो इवेंट है, आज का ये जो फंक्शन है, उसके अंदर आप शरीक हों। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, आपको किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि आप इस लाइन के अंदर आए, जिस लाइन के अंदर मैं और आप हैं। और फिर अगली जो बात है, तीसरी है, फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, जो चीज़ें आपके दरमियान मुश्तरक हैं, आप उन्हें ढूंढ निकालें। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर इंडस्ट्री डू यू फील मोर पैशनेट अबाउट एट द मोमेंट, आपको इस लाइन की कौन सी बात है कि जो कह लें कि बहुत दिलचस्प लगती है और आप उस पे काम करना चाहते हैं। आर देयर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब दैट यू आर फाइंडिंग चैलेंजिंग, क्या आपका जो काम है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको मुश्किल लगती हों कि जिस पे आप काबू पाना चाहते हों। चौथी बात, वेन्यू एंड वेदर, आप इस पे बात कीजिएगा, ये जो जगह है उस पे बात कीजिए, मौसम पे बात कीजिए। द वेदर हैज़ बिन, जो भी जिस तरीके का भी, चाहे बारिशें हो रही हैं, चाहे आप खुश्क साली है, आप मौसम पे बात कर लें। और इस तरीके से लेटली यू नो आप मौसम पे बात कर लें। इज़न्ट दिस वेन्यू वंडरफुल, क्या ये एक अच्छी जगह नहीं है, अच्छी वेन्यू नहीं है। अच्छा जी,
از دس یور فسٹ ٹائم؟ کیا آپ کا پہلی مرتبہ ہے کہ آپ اس وینیو پہ آپ کسی فنکشن پہ شریک ہوئے ہوں؟ اور پھر پانچویں بات، یور ریسنٹ اچیومنٹ، کہ ماضی قریب کے اندر آپ نے انہی دنوں کے اندر آپ نے کیا کیا ڈیولپمنٹ جو ہے اپنے کریئر کے اندر، ہیو یو ہیڈ اینی ونز ایٹ ورک ریسنٹلی؟ کیا انہی دنوں آپ نے کچھ جیتا ہے، کچھ آپ نے اچیومنٹ کی ہے، کچھ آپ نے کسی ٹارگٹ کو آپ ریچ کیے ہیں؟ از دیر اینی تھنگ یو آر ورکنگ آن دیٹ یو آر پراؤڈ ایٹ دا مومنٹ؟ کیا جن چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں، کیا ان میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس پہ آپ کو فخر آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور پھر چھٹی بات یہ ہے کہ ٹریول ایکسپیرینسز، آپ ان سے بات کیجئے گا کہ بھئی آپ نے ماضی قریب کے اندر کہاں کہاں کا سفر یا کوئی سفر کیا کیا ہے؟ ہیو یو بین آن اینی ویکیشن ریسنٹلی؟ کیا آپ انہی دنوں کہیں چھٹیاں گزارنے گئے ہوں؟ واٹ از یور فیوریٹ پلیس ٹو وزٹ؟ آپ کو کون سی جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے، یا کہاں پہ آپ جانے کا ویکیشنز کے لیے، ٹور کے لیے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور ساتویں بات یہ ہے کہ نان کنٹروورشل کرنٹ افیئرز، یعنی جو موجودہ حالات ہیں ان میں کوئی ایسی، ان کے مطابق کوئی ایسی بات آپ کریں، کچھ ایسی باتیں کریں جو غیر متنازع ہوں، جو کنٹروورشل نہ ہوں۔ آٹھویں بات، ہابیز اینڈ انٹرسٹ، آپ لوگوں سے جو مشاغل ہیں، آپ کی لوگوں کی جو دلچسپیاں ہیں، آپ ان کے بارے میں پوچھیں۔ اور نامی بات ہے گیو کمپلیمنٹس، آپ ان کو کہہ لیں کہ کمپلیمنٹس دیں، آپ ان کی تعریف کریں، آپ ان کی جو انہوں نے اچیو کیا ہے آپ اس پہ گویا کہ ان کو شاباشی دیں۔ اور دسویں اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ان سے فیوچر کے جو پلانز ہیں ان کے بارے میں پوچھیں، ان پہ بات کریں کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں آئندہ آپ نے اس انڈسٹری کے اندر یا کسی اور لائن، کسی اور شعبے کے اندر آپ کے کیا پلانز ہیں، آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ یہ 10 باتیں وہ ہیں کہ جن باتوں سے ہم کسی بندے سے اپنی جو پہلی ملاقات کی جو گفتگو ہے، جو انٹریکشن ہے، ہم اس سے وہ کریں، اور اس طریقے سے پھر اس انسان کو اگر وہ ہمیں دلچسپ لگے تو ہم اسے اپنے نیٹ ورک کے اندر، ان اپنے روابط کے اندر کہ جن لوگوں سے آئندہ بھی ہم نے رابطہ رکھنا ہے اور باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو گویا کہ تھوڑا سا ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔